Hola, soy Patricia Gómez, bienvenidos. Hoy en nuestro programa, la Galería de David Barnett incluye piezas de destacados artistas latinos. También Ana María Chávez, la líder nacional de Girl Scouts. Y grupos a favor de la educación para la democracia se oponen al manejo privado de las escuelas que están siendo determinadas como de bajo rendimiento. La Galería David Barnett es considerada una de las galerías de arte más importantes de Wisconsin, contando con una serie de obras de arte que representan más de 600 artistas. El propietario de la galería, David Barnett, es un artista y un coleccionista que nos habla de la historia de esta galería. My name is David Barnett, and I grew up in Milwaukee, and I've been running the David Barnett Gallery since I started in 1966 when I was a fine art and art history student at the University of Wisconsin-Milwaukee. And I was 19 years old, and $186 was my working capital, and that and my naivete got me started. There was also one of the art professors at UWM, when I told him my idea of opening a gallery, and he said, well, you're going to be a failure. And so I thought to myself, okay, I might as well try because I'm expected to fail, and if I do, then I don't have to feel so badly about it. And the second thought was, I have to prove him wrong. I have to make this a success, no matter how long it takes. I started out in the basement of the Patrician Apartments on the Marquette University campus. It was 2101 West Wisconsin Avenue. So I was there for 19 years, and I used to drive past the Button House on the corner of Prospect and State where we are now. And I always admired the house from the outside, but in 1985, I ended up with the house, and so I'm pleased that the first owner, since it was built in 1875, to make it available to the public to come in and enjoy. Back when I started out, I didn't have any artworks in my inventory. Everything was on consignment. Now we have every style you can imagine. We have probably the most diverse, over 6,000 artworks, probably the most diverse collection in the Midwest, art from all over the world. One of my favorite paintings that I've had the fortunate ability to acquire is a painting by John Stuart Curry. It's called The Cockfight. It was painted in 1946, the year he passed away. And so it's actually an anti-cockfight painting. And John Stuart Curry was a champion of civil rights and animal rights. He grew up on a farm in the Midwest. And it's one of my favorite art acquisitions of all time. What I love to do most is watercolors. I love the spontaneity and the fluidity of watercolor and the freshness of that. But then when I started running the gallery full-time in late 1968, I stopped painting. And I didn't paint for 20 years because I was focusing on trying to build up the art gallery business. So then what happened in 1992, I went to Mexico City on an art buying trip to meet some top Mexican artists from Mexico City. And so I was so inspired by my visit to Mexico City that I started painting again after a 20-year absence. So my first series at that time was Impressions of Mexico City. And I did a piece called Una Pata Arriba because we were in a taxi cab in Mexico City and we were stuck in traffic. And the woman in the car next to us was on her way to a workout facility, and she had her left leg sticking out. She was behind the driver's wheel, but she had her left leg out the window. So when I got back from Mexico, I did a self-portrait of myself lying on the ground with one leg up.
Well, to me, the creative spirit, the creative process that comes from painting, from collecting, is the most significant to me in terms of advancing civilization. It's something that no matter what a person's thoughts are, religion, whatever, when you think about communicating visually, we can still appreciate the different artworks from different cultures. Art is the really essence of the creative spirit and innovation, and that's what we need. Well, the main thing is we want people to be comfortable when they come in here and know that it's open to the public for viewing. The primary purpose is to come in and enjoy the artwork and learn about art. We don't put any pressure on anybody to buy anything. We do have a website, davidbarnettgallery.com, and there's thousands of pieces on our website people can view. We have prices from $5 up into the stratosphere. Prices for every budget and stylistically, every style you can imagine. We're not a high-pressure gallery, and we're very focused on education. If students come in and they have been sent over by one of their art teachers or art professors, and they have to do a report, we're always glad to help them and furnish them with information. And I was a student when I started, and I'm still a student. Ana María Chávez es la líder nacional de Girl Scouts. Ella visitó Milwaukee y nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ella sobre el inicio temprano del liderazgo en las niñas promovido por su organización. Ella también nos habla de su futuro. Good morning, Wisconsin! It is so delightful to be here. It was a thrill to get on a plane. I was in Dallas, Texas, I think about 24 hours ago. And I was telling everybody, I'm going to Milwaukee. They're like, what's happening in Milwaukee? And I said, the Girl Scouts are happening in Milwaukee. Well, Girl Scouts is an amazing organization, not only for girls, but for adults, and I'll tell you why. First of all, Girl Scouts, you may know, is 101 years old. We have been the premier leadership organization for girls in the United States for now 101 years. And what we do is we allow girls to discover new things around them, connect with other people, to work on issues that really have an impact not only in their local community, but on the national stage. And we work with girls as young as 5 years old, all the way to 17. And what I love about Girl Scouts is we're in every zip code in the country, and we're in over 90 countries in the world. For me, I was a Girl Scout growing up in a rural area of Arizona, and there weren't a lot of opportunities for me. And I was lucky because my best friend came to school one day and said, I'm going to be a Girl Scout. And little did I know at that young age what that meant. But I knew that it was an ability to be with other girls in a safe environment, to learn new things, and at the same time be supported by amazing adults who just wanted me to be a girl. And how often these days does a girl get an opportunity just to have fun and learn new things? And speaking from my own personal perspective, when I told my parents and my grandmother that I wanted to be a Girl Scout, at first they were like, well, exactly what does that mean? But because our brand is so strong and so well admired and known in communities, they automatically associated Girl Scouts with a safe environment, where I was going to meet other girls and learn new things and supported by adults in our community. And so they said, absolutely, we're going to support you in this. And I think the more we provide access and knowledge about our organization to the Latino community, I think they're going to see it as a viable option for their girls' development and growth. El otro día estaba conversando con mi amiga Alexandra sobre la participación de nuestras hijas en el programa de galletas Girl Scouts. Ella estaba preocupada porque pensaba que iba a ser peligroso, pero yo le expliqué que siempre hay adultos voluntarios con las niñas. Well, I talk to
thousands of people across the country, and I do get approached by people who don't have a cultural connection to our organization. Perhaps they weren't a Girl Scout or their mother wasn't a Girl Scout. And what I say to them, Girl Scouts is probably one of the most inclusive organizations in this country. We have girls from all backgrounds, all religions, all ethnicities, all communities. And so we embrace all girls. And when I talk specifically to Latino families and to Latina mothers and fathers, I say, I know what you want for your daughter. You want the best for her. You want her to succeed in school, to be able to provide for her family in the future. And what a better way than to allow her to have an experience in an organization that's going to support her needs and her desires and her vision for her future. El negocio de galletas Girl Scouts es muy serio. Es el negocio más grande del mundo dirigido por niñas. Tenemos que establecer metas, tomar decisiones Y manejar un presupuesto. es una gran responsabilidad porque la gente ha confiado en nosotras Tenemos que cuidar cada y dólar. cumplir con cada pedido. If you look out 20 years from now, the growing population of the United States will be Latinos, and specifically the highest growth rate right now in the youth population are Latino kids. And we know that this country is going to need and continue to need strong leadership in all areas, whether it's running local universities, whether it's running for public office, or if it's running a household. And so what I say to many people all the time, that if this has been the leadership organization for women in the United States for the last 101 years, then the Latino community needs to embrace our organization to see it as a pipeline for their girls as well. Because again, we're going to need all the brain power around business tables, around the government tables, for the future of our not only our organization, but this country. Thank you to the members of Girl Scouts 8079, 8080, and 8081. As a representative to the Girls World Forum last year, I had the opportunity to learn from leaders and researchers from around the globe. I learned that girls are considered humanity's greatest untapped potential. I heard how investing in girls produces the greatest return in economic development, social progress, and improving not only individual lives, but the fabric of society as well. We have found at Girl Scouts through our own research that girls start opting out of leadership opportunities as early as 4th grade. Now, why is that? Why do girls who clearly have the attitude, the aptitude to have the answers for problems that face not only they're in their classrooms but in their local communities, why are they opting out? What we found through our Girl Scout Research Institute is that girls are getting the wrong message. They're getting messages that perhaps they don't have the right answers, that really they don't fit the stereotype of what a leader is. And when they look across the landscape, they don't see role models that look like them. And so that's why it's so important, not only that we share the positive messages for girls, that they can do whatever they want to do, they're as smart as anybody else, but we also have to encourage adults to support them and give the right messages to girls today. Yes, what's your question? What's your favorite memory of being a Girl Scout growing up? Oh my goodness, I have lots of good memories. Actually, I love selling Girl Scout cookies, and I still have my box. If you come visit me in New York City in my tree house, you'll see the box that I used to carry my Girl Scout money in. I was in Troop 304 in Eloy, Arizona, and I love selling Girl Scout cookies. Well, first of all, it is a great honor being the 19th CEO of an iconic organization like Girl Scouts that has given back in so many different ways. It's an honor, and for me, having grown up in a family of public servants, it made complete sense to join our movement after so many years of being a girl member, but being part of a community service family. For me, I think I represent girls. I think I represent the future of our country in the respect of somebody who's living the American dream, where anything is possible, where through education, through hard work, you can achieve whatever you want to. There are no barriers. And for me, I hope when girls meet me or see me,
they see it as an opportunity to say, you know what, if she can do this, I can do this. And that, again, I hope I inspire them to understand that anything is possible, and it's not only our obligation when you're given opportunities to do the right thing, but it's an honor to do it. It's about bringing people together to do the right thing. It's about thinking about others before you think about yourself. It's about exploring alternatives that are going to have the biggest impact. Thank you. Nosotros le deseamos lo mejor a Ana María Chávez con sus planes de impulso a Girl Scouts. Y a usted lo invitamos a que se informe sobre esta organización visitando su sitio del internet en www.gswise.org, donde puede elegir las páginas en español en la esquina superior derecha. Y en otro asunto, está presentándose una tendencia a nivel nacional a separar de los distritos públicos escolares aquellas escuelas que se determinan con bajos índices académicos. En Milwaukee, grupos de la comunidad se están oponiendo a ello. El doctor Tony Báez, reconocido por sus esfuerzos por una educación para la democracia, conversa con nosotros. Tony Báez, gracias por estar una vez con nosotros en Adelante. Gracias, Patricia, gracias. Tony, estamos teniendo cambios muy importantes en la estructura de las escuelas públicas, del sistema, del distrito escolar. ¿Podrías hablarnos qué es lo que está pasando? Sí, me parece que estos cambios hay que entenderlos contextualmente. Estamos hablando de un distrito escolar público, en comparación con lo que está pasando no solamente en Milwaukee, pero en todo el país, que hay un afán mucho más intenso de parte del sector privado de comenzar a desarrollar escuelas en base al argumento de que las escuelas públicas no están haciendo tan bien, y crear escuelas privadas que entran drásticamente a cortar en lo que conocemos como la democracia de las escuelas públicas. Entonces, a ese proceso de conflicto entre lo público y lo privado se añade a la cuestión económica, ¿verdad? Y la cuestión económica, por supuesto, bien intensa porque tenemos una crisis económica en este país y una desigualdad en el devenir de dinero, ¿verdad? De recursos, que es más alta que nunca jamás en la historia de este mundo. Entonces, este país, el capitalismo en sí, pues ha llegado a crear condiciones bien difíciles para la gente pobre. Eso lo puedo decir hoy, aunque no lo podía decir antes, ¿verdad? No podía mencionar la palabra capital, porque se identificaba con socialismo. Entonces, ahora las escuelas públicas son el producto de esa dinámica. Aquí en Milwaukee, se comenzó a hablar, particularmente los sectores privados, de cómo atacar ese control democrático y crear un control privado. Y se comenzó a hablar de crear un distrito de recuperación. Es decir, esas escuelas que en base a los exámenes que se le daban a niños, esos exámenes determinaban la calidad de la escuela. Y en el caso de los latinos, pues los exámenes que se dan son en inglés, pues necesariamente los resultados tienen que ser menos que en otros lugares. Entonces la comparación de las escuelas nuestras, de las escuelas afroamericanas, donde la mayor parte de los niños son afroamericanos, con las escuelas de los suburbios, con las escuelas a nivel nacional, siempre es más bajita. Y Milwaukee se ve mucho más bajito, se ve peor. En esto, Tony, podemos identificar que los latinos van a tener doble lastimadura, pudiera decirse así. Porque no solo puede ser un grupo minoritario que de bajo ingreso económico, pero también va a estar lidiando con la limitación del conocimiento del idioma inglés. El conocimiento del idioma inglés es crítico aquí porque entonces cuando se evalúan las escuelas en base a inglés, nosotros aparecemos como menos, como si fuéramos más tontos y no lo somos. Entonces estamos creciendo demográficamente y la forma de controlar a esa población que está creciendo es creando estas medidas basadas en un lenguaje que no conocemos, que nos hacen ver peor. Entonces, aquí en Milwaukee, al crearse la idea de un distrito de recuperación, se ponen casi 40 escuelas que no salieron bien en los exámenes. De esas, como 25 están más a riesgo
de convertirse en parte de un distrito que se daría al mejor postor, a las escuelas privadas para que las entiendan. Eso hace mucho daño a la democracia porque al crear un distrito como ese, el financiamiento se le tiene que quitar a las escuelas públicas, a donde van los niños pobres, los niños que no hablan inglés, los niños con educaciones especiales. Hay menos recursos para educar a esos niños. Y ahora, con un ataque a los sindicatos que ha ocurrido en este país y aquí en este Wisconsin, se ha limitado el poder organizativo de la gente, de los padres, del pueblo, de los sindicatos de maestros. Entonces, hay un miedo a que se crea ese distrito. Y esos exámenes que se dan, que son en inglés para determinar quién cae en ese grupo, pues crea también un problema de que tenemos que combatir todo eso, ¿verdad? Entonces hay mucha actividad aquí en Milwaukee. Hay actividad en las escuelas públicas. Ahora el superintendente declara que se va a ir a otro distrito escolar. Quedan un vacío de liderazgo ahí a ese nivel, pero hay liderazgo a nivel de comunidad y esa actividad crea muchas ideas, crea un nuevo afán por conseguir que se haga bien, que se haga mejor para la próxima generación. Entonces, en Milwaukee estamos en este momento en el medio de ese conflicto, de esa lucha. Entonces, no necesariamente estos cambios y esta crisis pudiera traer resultados negativos para la parte más vulnerable de la población estudiantil, sino que con la unidad de una comunidad y con el pensamiento democrático de esa comunidad se pudiera caminar hacia áreas de esperanza. Absolutamente. De progreso. Se puede creer más, como decía el cantante Víctor Jara, tenemos que estar esperanzados, ¿verdad? De que aunque haya conflicto, nuestra forma de responder a ese conflicto, si lo hacemos bien y nos organizamos bien, hay el potencial de que podamos crear nuevas ideas. En el lado sur de Milwaukee queremos crear y hemos lanzado la idea de que se debe crear un distrito totalmente bilingüe. Tenemos la demografía, está a favor de nosotros porque está creciendo la población hispana, hay más escuelas bilingües, hay más afán comunitario, porque los niños nuestros salgan mejor preparados de las escuelas con más de un idioma para que entren en una economía global, donde todo el mundo, en todos los países del mundo se habla más de un idioma, excepto en Estados Unidos. Aquí lo tratan de suprimir, pero finalmente hasta el mismo superintendente de escuela y otra gente más está diciendo, tiene mucho sentido que hagamos eso. Si Eugene, Illinois, aquí cerca del estado de Illinois, cambió todas sus escuelas duales bilingües, porque no Milwaukee, pero ese bilingüismo que estamos propagando también puede ser un bilingüismo de mucha esperanza, de que si los niños entienden mejor, se entienden mejor a ellos, a su comunidad, a sus padres, van a ser mejor en las escuelas. Si paramos esa locura de examinación continua que se está haciendo para aprobarle a 2 o 3 congresistas, bien estúpidos, por cierto, y yo eso lo digo con mucha facilidad, que nunca han estado en una escuela y ahora quieren evaluar las escuelas. Nosotros podemos ver que esta nueva generación va a hacer unos cambios enormes y van a hacer unos cambios que van a llevar a que este país acepte mejor lo que nosotros somos, el lenguaje de nosotros y qué podemos hacer para cambiar una comunidad en su totalidad. Que ya las escuelas no sean esos sitios aislados en una comunidad, sino que interaccionen con comunidad todo el tiempo y se crea un mundo más esperanzado y mucho mejor. Tony, en los últimos 30 segundos, ¿qué puede hacer nuestra audiencia? Tienen que involucrarse. Los padres latinos en particular y los adultos que tenemos experiencias pasadas, que conocemos de estas cosas, tenemos que hacernos parte de comité, tenemos que aparecer juntos, a ayudar a crear mejor democracia. No se crea democracia estableciendo instituciones privadas, se crea democracia estableciendo instituciones públicas, apoyándolas para que sean mejor financiadas, para que produzcan mejor, para que logren muchos más logros para nuestros niños y esa interacción va a hacer que nosotros podamos ser un país mejor. ¿Estarán estas nuevas instancias hechas a la medida del grupo mayor, no del grupo menor, Tony? Absolutamente. ¿Sí? Muchas gracias por tu entrevista. Gracias a ti.
Y al final de un programa más de adelante, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio del internet en mptv.org y en Facebook. Sintonícenos en Milwaukee Public Television canales 10.1 y 36.2 todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde. Y en MPTV VM 10.3 los viernes a las 6 y 6:30 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Soy Patricia Gómez, gracias por acompañarnos.